भाबिला जेल खानाटू आ सब बड़ जेल खाना भाया रोतु मेडिकल एटा मरि गले नदी रे जोटा ये ब्रिज हेची एते दूर रु पानी आनुचंदी हां श्रीलंका भाया सब आड़े नदी आमे मदी। अच्छा आ गोटे ब्लॉग को स्वागत। आशा करुछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। तेबे डेरी न करी चलन देखिबा आज मु केउ गां को कली। कंधमाळर कौनुआ गां ब्लॉक रे थिबा ए गांटी दिने चारिपटु नदीर प्रवाह जोगु बोली कनेक्टिविटी रो प्रॉब्लम रे थिला। आ ए गांटी होउछि कमांगी। बहुत वर्षर संघर्ष परे फाइनली ए ब्रिज जोगु बोली आज से गां को पहुंचीबा संभव होई पारिछि। केते बड़ पत्थर अछि। हां हेलमेट था किछ असुविधा नै। गां रे पहुंची आगे चलिलु गोटे घर आडको देखिलु विभिन्न पनीपरिवा चाष होईछि एवं गृहपालित पशुଙ୍କ द्वारा जेपरि किछि नष्ट न हुए सेथिबाई सबुआडे काठबाड़ बना जाईछि। घरे जणे ही माँ थिले तेणु तांका संगे आमे किछि समय कथा हेई आगे चलिलु अन्य चाष जमी गुडी को देखिबा पाई। जीवा बाटर देखिलु दुईटी पानी कखारु रे ना सब लेखा जाईछि। पिलाकर केते क्यूट बदमाशी। सेठारु बाहरी जणे बापा आमको तांका चाष जमी देखिबा परे तांग घर पाखकु नेइथिले एवं तांका संगे आमे किछि कथबार्ता हेइथिलु। केबे आस्तिला घरटा मना कले ये बोले सीता की ये कोसी तारो जेरेक्स रखा हिची जाओ कुटिया कतिबो वर्क। अच्छा एबे रिसेंटली आसनी किछि भी ना ठीक अछि। फिर भी आसीबो जति कहले घरटा सजै देंगे। आपण केते टाइम लानी गोटे घर कहले ना सेटा बापार सेटा मु आगरी। अच्छा अच्छा एरा घरटा किंतु 2000 मसिया रे करछ। हां 2013 रो। अच्छा एटा तापियाटा तैयार करली तापर तैयार करी की बाहे दिया। आपण नुआगां केते दूर लगुची? 7 किलोमीटर हो। 7 किलोमीटर। अच्छा बालीगुड़ा के 15 पाखा पाखा हो दे। तो आपण पाख होची नुआगां मार्केट। नुआगां हां जीवा आसियार बहुत असुविधा होतु ना? नाई आगरे बहुत असुविधा होतिला पेसेट कि नाई संक हेबार आगरे तो डंगा रे जाउथुलु सब पड़ा पड़ी सब जिंस पत्र सब जुगाड़ करी। तो एटा जो ब्रिज हेची केते वर्ष होला हेची? एटा 6-7 वर्ष होला। 6-7 वर्ष होला। अच्छा ता पूर्वरु डंगा रे जाउथुले? हां डंगा रे जाउथु। आ बाबा बहुत कष्ट हेटा तो सत्य कथा भाबिला जेल खानाटू आ सब बड़ जेल खाना भाया रोतु मेडिकल पे होतिला। मेडिकल पाई सेमती डंगा रे सब सेमती जाई ई कानी नदी जाई सी कानी सेमती हमर श्रीलंका भाया सब आड़े नदी आमे मदी। अच्छा रोड कनेक्टिविटी जोगु बापा को आउ गोटे सुविधा हैला जे तांको घर से मिलिंग मशीन रखी छंती एवं निज गां सहित आखपाख गां रो लोके मध्य चावल मिलिंग पाई ए गां को आसु शांति में बे दियो माने पड़ा पड़ी करी के आइबे सी माने कुटा कुटी जानबे नै। सेति पाई मिल पाई सुविधा। हां सुविधा। अच्छा हम घर पाई आनी दे समस्त आन संति हम गां जोरपुरा सिंगर प्रकाश सब। हां हां सेति की जनसेवा तो ठीक कथा भाबला। बापा सह कथा हेई आमे गलु आ गोटे घर को। एटा सब लोग ले पानी हो नै ना। पानी केमती कोन करे सप्लाई करछन सेटा? एबे एटा पानी केम देले? केतलो से मशीन पकाइतला ता बे से एंती गाप कर खुली सेटा बे मरि जाई। पानी कोठू सप्लाई करले? सेठी चुआरू चुआरू गुटे जिबा कि मा जिबा तो आसो सेदिन कहछि तो चाहली आसीबी कर। तुम्हारा घर केते टाइम हलानी केते वर्ष हलानी एटा? एटा घर हलानी किती केते सुसिती हम ससुर मोरी के एटा हम ससुर के देइले। एटा पानी एटा होची गाधिया पानी। हां गाधिया में ओके बेले पाखा से चुआ उडा कर तो गाधांती जे बाकी तो खाई वाला टिके एटा आगु लोक कोनती से ना कंदा करियारो सेटा खूब बाटे अच्छा पानी एटा पानी केबे भी सुखुनी सुखपति जेबे आसंता मास तो सुखे जाने मर एटा पानी तमरो खरा दिन रे सुखी जाउची।
ନଦୀରେ ନଦୀ ପାଣି ସେ ତଳକୁ ଯୋଉ ହଁ। ବ୍ରିଜ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆଉ ବେଶୀ ଗାତି ସେ ନଦୀରୁ ଉଠିଲାଟା ସେ ପାଣି ଆଣି କରିବ ହେଲେ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇକି ଆଉ ଏଟା ଥଣ୍ଡା ହଉଥିବ ହଁ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ଦିଦି ହଁ ସେଟା ଗାଧା ପାଧା କରିକି ଏଇଟା ଖାଉଛୁ ଆଉ ନଳକୂଅ ନାହିଁ ଦିଦି। ଏହି ଚୁଆଁ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 10ଟି ଘର ବା 10ଟି ପରିବାର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଚୁଆଁ ଉପରେ କିଛି କଭର ନଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆସି ଅପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଟିଣ କଭର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଗାର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ କେତେ ଅସୁସ୍ଥକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁଆଁଟି ବି ଖରାଦିନେ ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଦୀ ପାଣି ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହିଁ ସୋଲାର ଟାଙ୍କି ବସିଛି, ହେଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ସାହି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଅସୁବିଧା, ସେ ଜାଗାରେ ଚାଷର ମାତ୍ରା କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ଚାଷ ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ଝରିବା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ମଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ଚାଷବାସ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ନା? କୋଳିନୁ ପୁରା ଦିଦି ଏ ବର୍ଷ କହିଲେ ଏତେ ଡେରିରେ କାମ ହେଲା ନା ପାଣି ଅଳ୍ପ ଏ ବର୍ଷ ଝରଣା ବେଶୀ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ କରେଣ୍ଟରୁ ପାଣି ଉଠା ଏ ପାଣି ଏତିକି ଜମା ହଉଛି କହିଲେ କେତେ ଚାଷ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ନା? ଜଙ୍ଗଲଟା ଘର ତଳ ପଟେ ତ ଗରମ ହଉଥିବ ବେଶୀ। କୁଆଡେ ଗରମ ହଉଛି ଯିବି ବୋଲି କହିକି ପଥର ଉପରେ କେତେ ବର୍ଷ? ମୋର 30 ଚାଲୁଥିବ ଦିଦି। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ନା ବାହା ହେଇକି 30? ବାହା ହେଇକି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେବେଠୁ ଆପଣ ଆସିକି ଆଗ ପୂର୍ବଠୁ ତ ହେଇଟା କାଲି ଦିଦି ମୁଁ ଆସିଲା ପୂର୍ବଠୁ ବି ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ମାନେ ବାପା ମା ବି ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଛୁଆ ପାଣି ଆଉ କିଛି ଆଗରେ ବି ନଥିଲା ଏବେ ବି ନା। ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ଆସିକି ଏପଟେ କିଏ ଦେଖିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି କି? ଦିଦି ଆଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଏକା ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ସେଇଟା ପରା କେତେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ ବି ହଉନାହିଁ, ସେମିତି ଭିଡିଓରେ ପଠାଇଲେ ବି ହଉନାହିଁ, ସେମିତି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ଦିଦି। ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଚୁଆ ନାହିଁ କି କୂଅ ନାହିଁ କି ନଳକୂଅ ବି ନାହିଁ, କଣ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ 2-3 ମାସ ସେଟା ଖାଇବ, ତାପରେ ନଦୀ ପାଣି ଖାଇବ। ନଦୀ ପାଣି ନଦୀ କୋଉଠି ଅଛି? ନଦୀ ଏଇଟା ସେ ଯୋଉଟା ବ୍ରିଜ ହେଇଛି ଏତେ ଦୂରରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି? ହଁ ସେଠୁ ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଆଉ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ଯାଏଁ ଜାରି ଅଛି। ବହୁତ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରୁନି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ହୋପଫୁଲି ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ। ତେବେ ଆଜିର ଡ୍ୟୁଟି ଏଇଠି ସରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।